सूरह अल-मुरसलात ابتدائی वो आयतों के द हवागानो जिक्र दे बे आयत नंबर अतम न पिंजलसम पूरी द क़यामत तज़किरा दा बे अदा जिक्र दे चिड़ुम बनी उम्मतुन में हलाक प तकजीब बांधे आयत नंबर शलमना जिक्र द नेमतुन दा अल्लाह ताला दे यो कम देश न तर सलवेख पूरी द आजाब तज़किरा दा द यो सलवेख न पिंजो सलवेख पूरी द जन्नत जिक्र दे और आखिरानी आयतों के दा जिक्र दे कि मुजरिमान जुन तेरे सिर्फ खुराक साथ तपारा और का कुरान माने दू इस्लाम नशी न ब्यार दे इलाज से दे वल मुरसलात उर्फन कसम में दे पागा चलो ले शिवी बादुन बांधे उर्फन कि चलीगी नरमा ऐसा वल मुरसलात उर्फन कसम में दे आगा हवागान बांधे अल मुरसलात कि चलो ले शिवी दी वर्रियाह अल मुरसलात उर्फन नरमे नरमे हवागान फल आसिफाते गस्फन पस आगा वागाने चे तेज दे आसिफा दा से हवा तो वही चार समाते ही आसिफा अर्रियाह अशदीदा टॉर्नेडोस फल आसिफाते गस्फन पस आगा हवागाने चे तेज चले दुन के पतीस चले दो सरा वन नाशिरात नशन और आग हवागाने चे ख़ुरउन के दे अन्नाशिरात ले सहाब नशरन ज़कदा वरियद चलेगी क्लाउड्स हवागान सा वन नाशिरात कसम में दे आग हवागान बाने चे स्प्रेड गई ख़ुरई सशे चलई वरियद वन्नाशिरात नशरन कसम में दिया हवागान बांधे चे ख़ुरउन के दे वरियज़ुल मुकम्मल ख़ुरउल सरा फल फारिकात फरकन पस आगा हवागाने चे जुदा कउन के दे वरियज़ुला नु यो दगी हवा सरा वरियज़ चली की दिलता रवाना सी बल जाता सी और दें कदा हवा तराशी न खलो कोई बारान मौसम दी वरियज़ बुखरी फल मुल्कियात ज़िक्रन पस आगा हवागाने अल मुल्कियात अल मुनज़िलात चे नाज़िल उनके दे ज़िक्रन मतरन लितस्कीर बारान दे दे पारा चिता तो खुदा रायात सी मतरन लितस्कीर बारान चिता तो खुदा रायात सी टू रिमाइंड यू अल्लाह सुब्हानहु व तआला उज़रन औ नुज़रन लिदफ़इल उज़र औ लिलइंज़ार उज़रन दे द पारा चिस्ता एक्सक्यूज खत्म की और नुज़रन या दे द पारा चिता उजले इन्नमा तुअदून लवाक़ि आग खुदा चे कादिर दे पजी सुगनो बांधे अल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लज़ी यक़दिरु अला कुल्लि हाज़िही इन्नमा तुअदून लवाक़ि खुदा कसम को कि द कुम शे तास सर वादा कोलशी द अज़ाब दा खामखारात के लिए तास वेले इनकार करी फलमतुन की इन्नमा तुअदूना ताकि सरागचता सरवाद कोलशी लवाक़िउन खामखारातुन के दे वहुआ यौमुल क़ियामा चगर रोज़ क़यामत था नुदारुस से बयान दे फ़इज़न नुजूम तुमिसत पस गलत स्तूरी तुमिसत मुहियत ज़ौहा दागे रणा खत्म शी स्तूरी बतूर शी ज़िक्र तूले रणागाने बुनियादी तौर दनवर नागस्ती शी चरतन दन मरना कुल्लु हाज़िल अनवार वल अज़वा माख़ूज़ा मिन अश-शम्स और इज़ा अश-शम्स कुविरत चे कल अनवर यख्शी और तूरशी नो अल्टीमेट रिजल्ट पैदा हुई चे कमर बम तूरशी स्तूरी बम तूरशी फ़इज़न नुजूम तुमिसत कल स्तूरी तुमिसत दाम मखवक़े चे रणाए खत्म शी वइज़ा अस्समाउ फ़ुरिजत और कल चे आसमान फ़ुतिहत कुलाउशी कल आसमान कुलाउशी छाउदी पकीउशी तस छाउदी हुई शिगाफुना पकीउशी वइज़ल जिबालु अकल चगुना नुसिफत वालुजुलशी सुयरत वालुजुलशी सुयरत कल गुबार लकद दुड़े पशान वालुजुलशी वइज़ल रुसुलु उक़ितत अकल अरुसुलु उक़ितत वइज़र रुसुलु अकलच मैसेंजर्स यानी फरिश्ते वक़्क़ितत दाग़े तौक़ीत और तग़यीन क्रैश हुय्यनत और कलच फरिश्ते दाग़े तग़यीन क्रैश लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिन उज्जिलत लहा लियौमिन उज्जिलत लहा
هغه ورځې دپاره چې د کومې دپاره دا تقرري شوې ده، یعنی په ورځ به الله تعالی د فرشتو تعینو کې ته دا ونیسه، ته دا ونیسه، ته دا ونیسه. لیوم الفصل پر وزد فیصلے کی وما ادراکا اسش خبر کرے تو ما یوم الفصل چه سمر عظیم درزد فیصلے. ویل یومئذ للمکذبین ہلاک دغ ورزبانے دا تکذیب کول کو دپارا علم نہلک الاولین دا اس تذکیر دے بی ایام اللہ تعالیٰ وی واقعات و حوادث و تپ تاریخی ہو گو رہی کہ اقوام سن سمو عمل شویدہ. علم نہلک الاولین آیامون دی حلاکن بنی امتنا ثم نتبعهم ابیام ورپسی لگوری دی الاخرین رستنی امتنا یعنی ان سیکوینس ان آرڈر منگا دوی حلاک کری دی. قوم نوح حلاک شو ورپسیم قوم عاد لگو ورپسیم قوم سمود لگو پسیم قوم شعیب لگو بیام قوم فرعون لگو. اللہ تعالیٰ وی تاز دا سیکوینس تا نگوری چی یوم ندے دوم ندی سور امتنا ما تباہ کرن. کذالک نفعل بالمجرمین امتغرن کے کار بکرمونگا نور مجرمان سرا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سکر خدای قانون کو چینج کی گی نا نچی پرونی مجرم حلاکو سزائے ورکولا نرمی مجرم بانے با اللہ تعالی حلواگانے تقسیم ہے. قانون کو خدای نہ بدلے، قانون کو مجرم دے پارا ہما گئی نو دا وارننگ دے اہل مکہ ہوتا چی پراہ راس راشے گنی کم عمل چی میں دیروان دنوں امتنو سرا کرے رے ستاسو انجام دغا رے. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت بدا اور ازمان تکذیب کون کر پارا. علم نخلقکم آیا منگ پیدا کرے تاسلا اس دی توی ذکر الانعامات دا دا انعامات ذکر دے. علم نخلقکم آیا منگ پیدا کرے تاسلا من ماء مہین ضعیف و کمزور و بونا. ضعیف ان سینس، ضعیف ان سینس چی متیاز او بدی و دغا زین راوزی خو اگئی کی چنجے و بیکٹیریا دور ازر نہ لگی لیکن نطفہ کی دور ازر لگی. دا خود زنانہ رحم دا دیر پارا یو مضبوط شیر ہے چی پاگئی کی دا محفوظ لیکن کہ دا بہر وپرے خود لک ساتھ بدلے کی چنجے لگی دلے. علم نخلقکم من ماء مہین آیا ند پیدا کرے مونگا تاسلا دا کمزور ہو بونا فجغلناہو ودعناہو فجغلناہو او بیامو امانت کرے داؤ فی قرار مکین پزائد قرار مضبوط کے وہو رحم المرآ دا انکیوبیٹر دے دا بہترین انکیوبیٹر اللہ تعالی قرار مکین ہوتا اللہ تعالی ہوئی. الى قدر معلوم تر معلوم وقبور فقدرنا قدرت لرن دمونگا فنعم القادرون و بہترین قدرت لرن کی مونگا. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دا ورزبانے تکذیب کون کد پارا. علم نجعل الارض کفاتا آیا ندگر دوئے مونگا زمکا کفاتا جمع کون کی. کفاتا مانا جمع کون کے نو سمرا سیزونا چی دا فنا تلارا دنو کم دا جمع کی گی زمکہ کی خلق سمرینگی چرتا دی بیلڈنگ چی پنوی چرتا دی ٹوین ٹاور سے تلارا زمکہ تلارا دیو جورتا ہے زیرو گراؤنڈ یا گراؤنڈ زیرو. علم نجعل الارض مہادا علم نجعل الارض کفاتا جامعا آیا ندگر ظلمون غزمک جمع کون کے احیاء جوندولرا غلا ظہرها پشابانی و امواتا او مرلا فی بطنها پخیتا کی جوندی پشاساتی امری پخیتا کی جوندی یہ تشاوی یعنی دا مختی ہے تشاوی جوندی علا ظہرها امواتا فی بطنها. وجعلنا فيها رواسيا وجعلنا امونگئی خود دی فيها پدیزما کی رواسيا غرنا شامخات شامعالیات دیر لوڑ غرنا دی لوڑ غرنا دی زمونگا دی پاکستان او دی انڈیا میں اس کے دی دنیا دی ٹول ندنگ لر دے سوئی ورطا ماؤنٹ ایورسٹ سوئی ورطا 29,000 feet ہائی دے
وجعلنا فيها رواسي شامخات اگر غور دے منہ پدے مکہ کی رواسي شامخات او دا سائنس دانان وای دا ګور دا دم کو انسیډنس نه دی د دنیا ټول لوی بحر دی بحر الکاهل څه شي بحر الکاهل او د دنیا ټول لوی غر دی ماونټ ایورست ماونټ نو دوی وای په ډونګي ځای کې په عمیق ځای کې چې بحر الکاهل څومره ډونګي دی دومره هایټ دی ماونټ ایورست دا کوئنسیډنس نه دی دا الله قدرت دی وجعلنا فيها رواسي شامخات امونگا گردوئے اچولے دے فیا پدیزما کے رواسیا مضبوط غرنا شامخات لوڑ واسقیناکم اسکول دے ممتاز دماء لبو فراتن مانا غضبا خوگی ہوگا کمی ہوگا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت دیتا اور ازمانے تکذیب کون کو پارا انقلقو لا شیء الہما غازابتا کنتم بے تکذبونا چتاز داغے تکذب کولو انقلقو لا شیء الہذل سورتا زی سلاس شعبن چیغت سے شاخد ہے صدق سے شاخه دے یا سے طبقاتی دے دا کنایه دا شدت دا غلوگینا دا کنایه دا شدت دا غلوگینا تاس لوگے ہوئے دود دا شدت دا غلوگینا نا اللہ تعالیٰ ورطا سے شاخه ہوئی مانا دا چی دیر تک تور دود دے انطلقوا الى ظل لا شیطاس وغصور دودتا زی سلاس شعبن چی دا سے شاخه دے یعنی دیر تور دے لا سولیل نیخ دے لا باردن لا سولیل نیخ دے ولا یغنی من اللہب ولا یدفع النار اندو اور شغلی دفکولشی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ترمی تاکہ سردا القور ترمی بشرن دیولی بشرن بصری تاسو بصری وقت ہے اور نچی بصر کی ول انہا ترمی بشرن داور غرزی بشرن بصر کے کل قصر الشامخہ پشان دی اور لڑ کیسل یو بصر دمر زیاد دے لکا وائٹ ہاؤس یہ بسرے دمرا گھٹتے لیکن سجے فار ایگزامپل لکا ٹوین ٹاور انہا ترمی بشرن کل قصر دا غرزی بصری کل قصر پشاند لوڑو بلڈنگونو کان لہو جمالت صفر پر رنگ اپ تسلسل کی فی اللون والتسلسل فی اللون والتکانه جمالت صفر دا دا زیڑو خانو با قطار پشانت کاری دا سے انہا جنس ساتھ بصری اگر دے نبی اسکاب شی بس تکا دو خانو قطار چی روانی یا بصر کی کم دغا سے روان دی کان لہو لکدا جمالت اخان دی صفر زر ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دیتا اور ازمان تکذیب کا ان کو دپارا ہاذا یوم لا ینتقون دا آغا و رزدہ چلا ینتقونا خلق بخبر نشکونے ولا یوزن لهم نبدو الی اجازت ورکونے فیعتذرونا چسے ایکسکیوز پیش کی ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دیتا اور ازمان تکذیب کا ان کو پارا ہاذا یوم الفصل دار وزد فیصلے دا جمعناکم جمع کرد ممتاثلا والاولی لارم بنو امتنلا فانکار لکم کیدن کویتا سرا کیدن سے تدبیر فکیدونی نظمہ مقابلہ کے تدبیر کئی ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت داور ازمان تکذیب کون کو دپارا ان المتقین تاکہ سر اللہ نے یریدن کے خلق فی ظلال پسور کے بئی سایہ کی وغیون اپ چشموں کے بھئی وفواکیا اپ میووں کے بھئی مما دا قبلی اشتہون چدوئے بے غالی کلو اللہ بولتو اخری وشربوس کئی حنیئن مستلزین لذتنا اخلی انٹرٹین کوئی انجوائے کوئی سے کوئی
بما کنتم تعملون پسبب داغی چی تاسو وی چی عمل مکول دنیکو اللہ کذالک مندارنگ نجزی بدلورکو الموسنین نیکو کونکتا ویلو یوم ایذل للمکذبین حلاکت دا ورزبان تکذیب کونکو دپارا کلو خری و تمتغو اب انٹرٹین کوئی قلیلا لگ انکم مجرمون تاکی سرطاسو کافران مجرمانی ویلو یوم ایذل للمکذبین حلاکت دا ورزبان تکذیب کونکو دپارا ویزا قیل لهم اچھ کلو ویل شکافران تا ارکعو رکوع کئی یعنی منزو کئی لا یرکعون دی رکوع نکئی ویلو یوم ایذل للمکذبین حلاکت دا ورزبان تکذیب کونکو دپارا فبئی حدیث پس کم کلام بانے بعدو پس دا قرآن نا یؤمنون دوی با ایمان نارے از هذا هو بلیغ الکلام ذکر دا ایمان دا پارا دا بلیغ او کافی شاسی کلام دے فلا کلام بعده ابلغ منه نو دا دینا بعد خو بل بلیغ کلام نیستا خلق کوئی کتا پتید سڑی بیانی جنتال نرسو کی فرشتینا کنیش ابتدا کی اللہ تعالیٰ قسم کرے کہ وعدہ دا قیامت صادقہ دا بیا ذکر دا قیامت او تخویف بیا نعمتنا او باخر کی دا ذکر کہ دا کافر کار دنیا کے صرف خراس کاک دے دا قرآن نباد کم کلام دا ایمان ذریعہ کردے دیشی. حضرت قاضی صاحب کی مزید تفسیر اور بیانات کے لیے ٹوڈے لیسن 2 چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.